guess the bill. So isa'y makatubag, kung dili exact ang pinaka-near nga makatubag sa Pila man daw? final bill. 500 pesos. So, bang una. Bam. 4-2. Porto. Rowan. 3-7. Dapat Tagalog pagka... Anong Tagalog sa 3-7? Anong Tagalog sa 3-7? 3,000. 700. Daan. 3,700. 5-2. 5-2. Opo, 4,000. 4,000. 4-1. 4,1. 3,900. Ako kay, ano to? 5-8. 5,8. 3-7 ko ah. Kadali ah. 3,7. 5. 4,500. 3,650. Inin. 4-3. Okay, Dalian, 3,000. 3,000, dalian. Ganina, na ay dool na utak kayo karon na amo gyud katubag sa exact answer. Sa exact. Guess the bill. Isa, sige. Ang nakatubag 5-2 upaw. Oh, congratulations.